कुहाଯାଏ जे फिल्म होची गोटे समाजर संस्कृतिर परंपरार एवं भाषार हाइना सदृश फिल्म माध्यम ही गोटे समाजर संस्कृतिर परंपरार भाषार माधुर्य वृद्धि होता है एवं स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिथाए किंतु फिल्म प्रोडक्शन करबा इंडस्ट्री उपरे जति दाग लागि जाय तबे फिल्म माध्यम गोटे समाजर संस्कृतिर परंपरार एवं भाषार माधुर्य वृद्धि करबा एवं एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करबा काठिकर पाठ होई पड़े। वर्तमान एही परिस्थिति दे गति करूछि ओडिया फिल्म इंडस्ट्री व्हिच इज अदरवाइज नोन एज ओलीवुड। आउ देखिबाकू पाउछंती दुई गोष्ठी भितरे विवाद आउ दोषल अदालत आउ देखिबाकू पाउछंती डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर एक्ट्रेसଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ଦା କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁନାହିଁ ବରଂ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଜନ କଥା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଫିର୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରବି माई मेसेज यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज रो वीडियो रे डिस्कस करिबा कि कंट्रोवर्सी रो प्रकृत कारण कौन एही कथा भी डिस्कस करिबा कि प्रकृत रे भूल कहार काहे कि मनोज मिश्र को ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रु बैन करा जायतिला जौति फाइ एते बड़ प्रश्न उठिछि कि दुईटी भाग रे विभक्त हबो कि ओडिसा ए बेईमान को चप्पल खोल के पिटिवा कथा से गोटे बेईमान लोक से मनोज मिश्र नुह से गोटे नटिया से नटियार टिके दोष अच्छी कौन हिरोइन पछरे टिके घुंची हम। तारीख थिला 28 अक्टोबर 2023 ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री रो टॉप ऑर्गेनाइजेशन यूसीसीसी जार फुल फॉर्म होउची उत्कट सिने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मनोज मिश्र को 2 वर्ष पई बैन करथिला। तांको ऊपर अभियोग थिला कि पश्चिम ओडिशा रे मनोज मिश्र को प्ररोचना रे तांको फैन माने ओडिया फिल्म रिलीज करबा पई सुजोग दउनाहंती। पश्चिम ओडिशा रे ओडिया फिल्म रो पोस्टर चिरी दउचंती आ ओडिया फिल्म को टोटली विरोध करछंती किंतु मासे तळे मनोज मिश्र को गोटे इंटरव्यू रे प्रश्न पचराइतिला कि आपण जदि एज ए प्रोड्यूसर अरिंदम आ अनुभव को चूज करिया पई कुआ जाय तो कहा को चूज कर तो मनोज मिश्र उत्तर रे कहिले कि मु बाबूशान को चूज कर। बस मनोज मिश्र को हे बाबूशान को चूज करबा ऑप्शन आज कंट्रोवर्सी मुख्य कारण। मनोज मिश्र जेहेतु बाबूशान को चूज करते तेणु जीतू मंगराज नामक जड़े व्यक्ति जी राम फिल्म अभिनेता यहीटा को हजम कर पारे ना बहुत खराब भाषा मनोज मिश्र को गाड़ी देते आउ अनुभव किंवा हरिंदम को चूज कर से ओडिया फिल्म रु मनोज मिश्र को बैन करने कथा भी उठाई तापर कौन है कि पश्चिम ओडिशा रे मनोज मिश्र समर्थक एक्टिव हो गले तापर ओडिया फिल्म को बॉयकॉट नारा लगाए आउ केतेक स्थान रे राम माल्यगिरी फिल्म रो पोस्टर भी चिरी दिया गला आउ राम फिल्म को पश्चिम ओडिशा रो कोनोसी सिनेमा हॉल रे रिलीज करबा को सुजोग देइ नथिल जेहेतु राम फिल्म रो प्रोड्यूसर निजे हरिंदम सेति पई एई सिचुएशन रे अरिंदम एंट्री होउचंती। जेहेतु अरिंदम फिल्म पाई टंका इन्वेस्ट करछंती तो फिल्म केमति भलो बिजनेस करिवो आउ इनकम जनरेट करिवो ता ऊपर तांकर ध्यान दिला किंतु राम फिल्म टी पश्चिम ओडिशा रे रिलीज होई नथिला एवं फिल्म रो बिजनेस ऊपर प्रभाव पकाइला। सेही इश्यू को नहीं हरिंदम जाउछंती उत्कल सिने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पाखको आउ ये यूसीसीसी मनोज मिश्र को 2 वर्ष पई भाषण भी करूछि आउ टुटू नायक निजर बाइट माध्यम रे घोषणा करूछंती कि मनोज मिश्र निजर भूल पाई आमे तांको बैन करिछु ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ता माने आमे आउ मनोज मिश्र को ओडिया फिल्म रे काम करिया पई दबु नै। अन्य पक्ष रे मनोज मिश्र जवाब देई कहउचंती कि टुटू नायक किए मते बैन करबा लोक बरं मु तांको बैन करूछि। हालांकि टुटू नायक मनोज मिश्र को ओडिया सिनेमा रे सुजोग न देवा पई भी षडयंत्र करुतिबा कथा सामना को आसीछि। निजे मनोज मिश्र भी कहउचंती यारी भितरे बहुत गुडे घटना अछि जहां कंट्रोवर्सी टा को पूरा सीरियस मोड को टाणी नउछि जेमति कि माइंड गेम फिल्म संबलपुरी लैंग्वेज रे डब करा जायछि जहां ओडिया सेंटिमेंट ऊपर आघात देछि आउ कोउटी ना कोउटी ओडिया माने को टिके हर्ट कला आउ एठी पॉलिटिक्स खेडुचंती कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र से कहउचंती कि जदि मनोज मिश्र को बैन न हटिबो ता हेले आमे कोसड़ राज्य गठन करिबु ता माने ओडिशा विभाजन हबो। एई कथा तो क्लियर होउची जे कंट्रोवर्सी रो मुख्य कारण होउची राम फिल्म आउ मनोज मिश्र आउ जीतू मंगराज आउ अरिंदम इत्यादि किंतु सबु परिस्थिति को जदि आमे आखि आगे रखबा तो ए कंट्रोवर्सी रो मुख्य कारण फिल्म इंडस्ट्री नुह ना कि मनोज मिश्र ना कि
ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ। ବରଂ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସହିତ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅସମାନତା ଆଉ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା କି ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈମାତୃକ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ଏତେଟା ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଆଉ କଟକିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ତିକ୍ତତା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅଫିସରେ ବି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ରେଭେନ୍ସା, ବାଣୀବିହାର କିମ୍ବା ଭଞ୍ଜବିହାରରେ କଟକିଆମାନଙ୍କ ଏହି ହରକତ କଥା ପଚାରିବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ବିବାଦ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୁହେଁ କିମ୍ବା କଟକିଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରିଆଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଆମ ହାତରେ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ମଦର ସିଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ଗାଡ଼ି ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପନ୍ଥା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଖିଓସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭର୍ସେସ୍ କଟକିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଭୁଲ ଆଉ କିଏ ଠିକ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଥା ଏଠି କହିବି। ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଯେଉଁ ମଦର ସିଷ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଠି ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନାମକ ଗୋଟେ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏହିସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମଦର ସିଷ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ମାନୁଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ତମର, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର? ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଗେଶ ସୁଯୋଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ ସୁଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାବିକି କହିବାର ଥିଲା ଭାଇ, କାରଣ ଯୋଗେଶ ସୁଯୋଗଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନାଇଛନ୍ତି କି କାଲି କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ? ତମର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେଶ ସୁଯୋଗଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ରିଜନାଲିଜିମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଜଣେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୂପଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଲସିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତମ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରାର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭାଇଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଏହି କଥା ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ବିନା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଅଧୁରା, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ରୂପଶ୍ରୀ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥାଏ। ଦେନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ G20 ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ଲିଡର ମାନେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭରି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ। ତ ତାକୁ ତମେ କେମିତି କହିବ ଯେ ବୁଲସିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଆକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲର। ଇଭେନ୍ ଦୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପସନ୍ଦ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାନ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ହେଇଟା କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବି, ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ ବା ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର କିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପାସିଟି କ'ଣ, ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କ'ଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ଅନନେସେସରିଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କଠୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବେ।
दैट इज माय प्रेयर टू मनोज सर। आशा करा जाउछि कि फिल्म इंडस्ट्री को नहीं एई कंट्रोवर्सी जल्दी समाधान हो किंतु प्रकृत में जो समस्या अच्छी जहाँ मुझे कही इक्वाल डेवलपमेंट कथा सेटा केबे हबो बहुत बड़ प्रश्न। फाइनाली मु अगेन कहूची कि नो डाउट यही समस्यार समाधान जल्दी हो किंतु जो पर्यंत वैमात्रिक भाव वेस्टर्न ओडिशा प्रति रहिबो आउ जे पर्यंत डेवलपमेंट रे इनइक्वालिटी रहिबो आउ जो पर्यंत ओडिया आउ संबलपुरी भाषा भितरे डिस्क्रिमिनेशन रहिबो तेबे निश्चय केबे ना केबे ओडिशा विभाजन हबो। काहेकि ना अतीतर इतिहास को जदि आमे उल्टाइबा तो बहुत गुड़े हेमती उदाहरण आमे पाई पारिबा। ए कंट्रोवर्सी को नहीं कि आपनका मतामत कोन निश्चय कमेंट रे लेखिकी जणातु एवं वीडियो पसंद आसिला तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।